Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. So today kita akan tengok chapter yang keempat, compressed air plant, logi kuasa udara termampat. Okay, logi kuasa udara termampat. Okay, so apa dia definisi compressed air? Ialah air keep under a pressure that is greater than atmospheric pressure. It is a medium for transfer of energy in industrial process, used for power tools such as air hammers, drills and wrenches. Jadi udara termampat ni banyak kegunaan dia. Di antaranya kita gunakan dalam industri lah. Contoh kalau kita pergi kedai tayar, kat workshop, nak buka skru semua kita pakaikan air hammer, okay, wrencher, drill dan sebagainya. Jadi udara yang kita simpan di bawah sesuatu tekanan yang tekanannya lebih tinggi daripada tekanan atmosfera, itu kita sebut sebagai compressed air. Okay, yang awak pun dah belajar dah sedikit dalam pneumatik. Okay. So, tapi kalau compressed air plant ialah provide a high working pressure and able to do heavy work. Maksudnya kita provide plant ni, kita provide yang lebih kuasa udara yang lebih tinggi lah, untuk membuat kerja-kerja yang lebih berat. Okay. So boleh So seterusnya, application of compressed air plant. Yang pertama adalah for controlling reciprocal tools. Examples, ribbon, flick hammers and concrete breakers. Okay, benda yang bergerak secara salingan, reciprocating ni kita boleh kontrol menggunakan udara yang termampat lah. Okay, kemudian for controlling rotary tools, untuk mengawal pergerakan equipment yang bergerak secara putaran. Ini banyaklah, motor, air motor, grinding, drilling. Dan juga dalam industri spray, oil paint dan juga insecticide. Dalam kalau kita pergi bengkel untuk cat kereta, cat kenderaan, cat bangunan dan sebagainya, kita gunakan udara termampat lah. Okay. Dan juga dalam proses nak meracun ladang ataupun kebun sayur yang luas, kita kena pakai udara termampat. Kemudian selain daripada itu, kita juga boleh aplikasikan dia dalam handle air piston for pressing device, door opener, lifting dan juga grip. Ini banyak dalam industri pembuatan. Kalau kita tengok, kita pakai tangan lengan robot dan sebagainya, tu di grip macam buat projek final kan. Banyak kita guna aplikasi compressed air plant. Okay, selain daripada itu, kita juga boleh apply dia sebagai air spray for cleaning purpose, expanding vehicle tire, okay, untuk menambah tekanan angin dalam tayar, dan start a large diesel engine. Jadi kalau kita nak hidupkan enjin diesel yang besar-besar, biasanya kita perlukan compressed air lah. Kita perlukan compressed air. So seterusnya adalah komponen of an industrial compressed air system. Ini contoh dia dalam satu komponen terdapat dalam industri compressed air. Okay. Contoh kita ada satu kawasan ataupun satu fasiliti untuk mengecat. So kita kena ada satu lagi fasiliti adalah untuk membekalkan udara yang termampat lah. Okay. So awak boleh tengok sini, boleh ingat satu-satu label dia. Okay. So seterusnya adalah schematic diagram of compressed air system and its component. Okay. Ini komponen dia. Kita bermula dengan kompresor. Okay. Daripada kompresor, okay, oleh sebab proses pemampatan ni dia menghasilkan haba dan juga menghasilkan titisan air. Bila kita kena lalu beberapa komponen lah. Yang pertama kena lalu after coolers. Apa dia fungsi after cooler ni? Kita nak sejukkan udara tadi.
Kemudian kita akan masuk kepada separator. So dekat separator ni kita akan asingkan udara dan juga titisan air. Kemudian dia akan pergi lagi kepada dryer. Jadi kita nak pastikan lagi udara ni tadi betul-betul kering. Kita lalu pada dryer, kemudian baru kita simpan dalam pressure vessel. Okey. Supaya jadi pressure vessel dia akan simpan udara yang dalam tekanan yang kita hendakilah. Kita ada drain valve tu, bila seminggu sekali kita kena drain lah, kena buang kalau ada cecair di bawah. Seterusnya. Ini skematik dia, ni tolong hafal lah. Ini tolong hafal ya. Seterusnya compressed air plant layout. Ini pun sama juga. Ini pun sama juga. Jadi kamu boleh baca bawah tu dia punya penerangan dia. Okey. Component and their function. Ini komponen utama dan juga fungsi-fungsi. Filter. Apa fungsi filter? Act as a dust filter and impurities in the air rather than entering the compressor. Jadi we must filter the air first before they are entering the compressor. We don't want the air, the impurities broke the compressor blade. Kita tak nak dia rosakkan. Kalau ada habuk kecil pun, tapi bila dia dah bila kompres tu dia jadi udara yang berhalaju tinggi, bertekanan tinggi, dia boleh merosakkan. Jadi kita kena tapis. Yang kedua, air compressor, it works to collect air and compress it from atmospheric pressure to certain pressure. Yang ketiga, interstage coolers. Jadi di antara silinder pertama ke silinder kedua itu adalah two stage compressor. Jadi untuk sebelum pergi ke second stage, kita kena lalu interstage cooler ataupun intercooler, untuk kita turunkan suhu, tapi tekanan dia masih tetaplah kita turunkan suhu untuk kecilkan isi padu dia. Jadi ini akan meningkatkan efisiensi ya. Kemudian kita ada after coolers with the objective to remove moisture. Ini pun tujuan dia untuk remove moisture juga. Jadi kita kena panaskan udara tadi tu, maksudnya kita buang titisan air. Kemudian dryer. Dryer work for drying air that has been compressed from water vapor before it delivered to the system to prevent pneumatic component from rusting. Jadi untuk kita confirm lagi udara tadi kering, kita kena lalu dryer. Dryer ni supaya dalam piping, kalau ada titisan air nanti piping akan cepat berkarat. Kemudian kita ada air receiver, yang ini untuk kita simpan udara yang terhempat ataupun pressure vessel. Safety valve, ini kamu boleh baca. Working principle of compressed air plant. So ayat mudah dia, atmospheric air enter the compressor through air filter to avoid dust and other form of pollution entering the system. Air will be compressed in the cylinder low pressure compressor before passing through the intercooler, in which heat is removed from the compression process is absorbed. Compressed air will enter the next high pressure cylinder for higher compression process. High pressure compressed air coming out of the second stage compressor to aftercooler. Boleh faham awak? Kalau kamu rasa susah untuk ingat ni, kamu boleh ingat step dia ni. Ikut daripada komponen ni pun sama juga dia punya step dia. Kemudian the compressed air through the separator. Here the separation of water from compressed air occurs. The water will drop into the air screen automatically or may be removed by the operator. Next, compressed air through an air dryer. Chemicals in the air dryer. Air can absorb moisture. Dry compressed air enter the reserve tank, in which air pressure is stored as energy to use by system or equipment. Receiver tank must also be provided with safety to prevent the overloading. Ini example of compressed air use. Ini contoh sama macam tadi lah. Kita guna untuk air hammer, drill, wrenches, vehicle train dan juga underwater divers. Jadi dalam tank penyelam ni kita dah letakkan udara yang termampat. Use of air compress. Ini kamu boleh baca. Advantage of compressed air plant.
Okay, ni kita ada 8 kat sini. So the air system can be operated at a high speed of 10 meter per second. The air did not explode, therefore expensive explosive devices are not required. The recycling system is unnecessary, ya. Sebab udara ni percuma dan juga bersih, so tak ada perlu kepada recycling. Compressed air system price are relatively. Speed and air pressure can be changed without limit based on the capacity of the system used. The air transmission system is easier and can be transmitted over long distance. The system is easy to modify. The air is clean and does not leave the impurities in control device. Ya, itu. So, seterusnya kita akan pergi kepada jenis-jenis types of compressor. Okay. So kita ada secara amnya kita ada dua yang utama, positive displacement dan juga dynamic. Kemudian di bawah positive displacement kita ada reciprocating dan juga kita ada rotary compressor. Jadi reciprocating ni apa dia? Reciprocating ni salingan, dia bergerak secara salingan, dia ada silinder, dia ada crankshaft sama macam enjin 4-stroke sama. Ada valve, ada piston. Okay. Kemudian rotary ni yang bergerak secara putaran, secara putaran. Terus kita ada jenis screw, liquid ring, screw, lobe, vane. Yang dynamic kita ada dua, centrifugal dan juga axial. So kamu boleh baca lah. Kalau tak jelas, boleh tengok YouTube. Type saja positive displacement compressor, dia akan keluar jenis-jenis dia. Okay. Tapi maksud positive displacement ni sangat popular lah. Sangat popular, jadi tolong hafal lah sikit dalam final dia selalu keluar. Okay, positive displacement. Okay, seterusnya reciprocate, okay, boleh baca. Okay. Okay, reciprocating compressor are available in many configuration. Biasa kita tengok ada four most widely used are horizontal. Kita ada vertical, horizontal balance opposed and tandem. Kita ada air cool, water cool, lubricated and non-lubricated package. Jadi macam-macam. Yang biasa kita tengok dekat bengkel lah. Kalau kamu pernah tengok, saya harap semua pernah tengok. Jangan tak kenal kompresor. Kompresor ni dia ada dua macam enjin Harley Davidson tu lah. Kita nampak ada dua piston tu. So itu adalah kita punya apa? Saya tunjuk gambar sekejap. Okay, kita tengok contoh reciprocating compressor. Ini double acting compressor. Okay. Double acting. Okay, udara masuk. Yang merah tu udara dimampakkan. Yang biru tu udara masuk. Okay. Ini double acting. Double acting maksud dia dua-dua side tu dia ada buat proses lah, masukkan dan juga mampatan. Okay. Ini contoh. Okay, ini contoh. Compressor consists of an electric motor that compresses air into a storage tank. The compressed air can be released at chosen pressure when required. How works an air compressor? What are the criteria for selecting a proper air compressor? Well, there exists a variety of different compressor types. Let's continue with an overview. Normally, the compressors used in the field of automation and workshops are the so-called positive displacement compressors. Here, pressure is excited when air is drawn in a chamber and the volume of this chamber is reduced. In this video, we want to confine ourselves to this type of compressors. Let's have a closer look at the reciprocating compressor. As the crankshaft turns, a piston reciprocates within the cylindrical housing. The inlet valve, also called suction valve, allows atmospheric air to enter the cylinder. This is done during a suction stroke of the cylinder. The outlet, or discharge valve, opens at high pressure during the compression strike. Air heats up when it is compressed. This is a problem of each compressor.
The result is not only a less efficient compression cycle, but also to a real danger of explosion if any inflammatory substances, such as oil or lubricant, get contact with the overheated air and piston. Therefore, the compression of a single-stage compressor is limited to an output pressure of about 10 bars, or 145 psi. To achieve higher pressures, you would use a multi-step compressor. Here, a two-stage compressor is shown. Ni two-stage compressor. The large piston builds the first stage. The air leaving the first stage can now be cooled before it enters into the second stage. With a two-stage compressor, you achieve pressures over 20 bars or 290 psi. Multi-stage compressors with high power also can use water cooling to avoid overheating. Based on its working principle, the reciprocating compressor delivers only pulsed compressed air. Therefore, this type of compressor is used in conjunction with a tank. However, the use of a tank offers the advantage that the compressor can be operated with a two-point controller, resulting in less energy consumption and wear. The diaphragm compressor belongs to the family of the piston compressors. Here, the suction chamber is sealed from the piston by a diaphragm. As an advantage, the compressed air in the compression chamber does not come in contact with the lubricated piston, and thus can be kept free of oil. The weak point of a diaphragm compressor in general is its membrane itself, since the elasticity. Okay, kita teruskan. So dah tengok contoh tadi dah boleh beza Isyarat kamu boleh dapat lah. Okay. Ini reciprocating. Okay, reciprocating dia ada piston macam enjin kenderaan Ada crankshaft, ada connecting rod, okay. Ada suction valve. Okay. Kemudian kita tengok rotary compressor. Okay, contoh dia screw compressor, dia bergerak secara rotary lah. Okay, centrifugal compressor. Ini biasa untuk besar-besar punya kompresor besar-besar kita pakai centrifugal lah. Okay. Jadi yang ini awak boleh tengok YouTube, tengok macam mana dia bergerak. Ini centrifugal juga. Boleh baca lah. Okay. Okay, ni dynamic axial. Macam mana axial ni biasa yang digunakan dekat gas turbine dan sebagainya, kompresor jenis axial Kemudian free air delivery, okay. Ini pun ada satu tajuk dalam pneumatic kalau saya tak silap. Is actually quantity of compressed air convert back to the inlet condition of the compressor. To calculate the free air delivery of a compressor, firstly the pressure and temperature at the inlet of the compressor are needed. How long does it take to fill a 390 liter tank at a pressure of 13 bar? So ini kena kira lah. Tapi tak ada calculation lah sebenarnya. So ini beberapa auxiliary equipment in compressed air system. Terutama dari segi free air delivery Yang pertama kita ada filter, semua tahu apa fungsi dia. Yang kedua kita ada pressure regulator dan juga lubricator. Jadi udara ni pun perlukan pelinciran untuk dia bergerak. Selain itu pelinciran ni juga dia melindungi kita punya piping daripada titisan air untuk supaya tidak berkarat lah. Okay, material, size and distance. So kena tahu size berapa panjang pipe, size tu kena berapa. Okay. Kemudian ada layout lah, arrangement macam mana. Okay. Suhu pun penting juga. Supaya suhu tadi, pipe tadi tidak sejuk ataupun tidak panas Maintenance needed. Ini boleh baca lah teori Okay, itu saja. Saya harap dapat membantu. Okay. Jaga diri, jaga kesihatan. Okay. Tak nampak pula. Okay. So dalam musim-musim ni jangan tolong duduk di rumah lah. Okay, itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jaga kita PKP. Okay, bye.